ተደገመ እኛ ያልናት አንዲትም ጠብሳትል መጻፍቶቻቸው እንደሚያሳፍሩ ሐባሽና ዋብያ በተከራከሩበት ሁለቱም አመኑ። ሐባሹን የመጀመሪያ አስደምጣችኋለሁ። ምን አለው መሰላችሁ? በመጻፍቶቻቸው ያፍራሉ። የነሱ መጻፍት እኔ ሽንት ቤት ነው ቀድጄ የምጠቀምበት ሐዲሶቻቸው። ምክንያቱም አለ ሴት ልጅ ራቁቷን እንደዚህ ጡቷ ተነክቶ የምትሸጥ መሆን አለባት የሚል ሐዲስ አላቸው። እንዲሁም ደግሞ አላህ ልክ እንደ ጎረምሳ እንደ ዱርዬ ፍሪዛም ነው ጫማ ያጠለቀ ፓርክ ውስጥ የቆመ ነው የሚል አለው። እጅግ አሰፋሪ የሆነ ሐዲሳቶች ተቀምጠዋል በመጻፍቶቻችን ውስጥ። ስለዚህ ሐባሹ ዋብያውን ይለዋል፣ ዋብያው የሚለውን ደግሞ አስደምጣችኋለሁ። አብንጥት ያለው ሰጥላላን ገብራ ሐርመቁላ ደሙ ደንደሲ እኞጃ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ፈይሳ ማሲ ዳላን አከ ሆሪ ዳበቴ ጉርጉረምቲ ዳላታን ሐርመፋ ቀቀበተኒ ሐዲሱ መጅዳ ኪታባ ፈይሳ ሐርመፋ ቀቀበተኒ ወበለይሰ ኸኝ የደጀቹ ትር ኪታባ ከነ ዮኒም ቢቴያን ኡታሪነ ነከተን ጀቹ ትር ማመባያን ወለይቴ ኪታባ ሳሪ ፈይሳ ጅራነ ኢትንቃፈተና ጂን ወላሂ ኢትቃፈተኑ ጋለ ከረጀ ኢትቃፈተና መንቲፊ ነምን ቃፈቱ ተናፉ ወረኸና መቃ ከነባሰ ጀቹ ወኒ ኢኒ ደሁ ሶዳቱ አኒ ረጋኒ ሲንከር ሰጀራ ኸኝ ተካራ ጋመለ ዱበደም ኔቨር ኤቨር አስባ ወራ ረቢ ኸና harka lama qabaa jaallachuu gama mirgaarraa qabaa akkanatti rabbii keessan sodaadha. Rabbiin miilaan akka nama gartee dullattii qoraan hidhattuutti jahannam miila keessa kaayaa ja'a. Rabbummaan isaan itti amananuu rabbii akkam akka ta'e mataa isin dhukkuba wallaahi. Yeroo hunda nabiyyii keenya arrabsan jaan ifiif katabatan kitaaba keessatti ganaan takka takka gaggoora hanga isaan dhiiga udaanitti. Ahlu sunnah ada beeka muslimaa miti. Ahlu sunnaan nabirra sheekha jaalatti mas. Ibnu Teemiyaan jechuu rabbiin kophee kaayyatee paarkii keessa dhaabbataa jee kitaaba isaa safhaa 210 irratti rabbiin kophee kaayyateeti paarkii keessa dhaabbataa laanni sodaata waggaa waan kana jiran rabbiin mataa firiis godhatee dhaabbataa jaa kitaaba isaa talbiisul jahmiyaa kitaaba jiru safhaa 209 gubbatti billaahi alaykum rabbiin firiis godhata aboo rabbiin firiis godhata hin aarin amee waggaan akkana jee kitaaba keeysan keessa jirti gama rabbii khoota wallaahi wa billaahi yoo isin rabbii firiis godhatee kophee kaayyatee achi dhaabbatutti amantan alaa kulli haal waa hedduu haasa'uun nan barbaachisu firqaatana jechuun firqaana nama irraa haasa'u jiru ahlu sunnati wal jamaa jechuun tuni irra warra rabbi arrabsuu keessaa takka እንደሰማችሁት ነው እንግዲህ ሐባሹ ሲናገር መጻፍቶቹ ያሳፍራሉ አትፈሩባቸው ግን ምክንያቱም ጽፋችሁ የምታምኑበት ነው ይሄንን መጻፍት ገዝተን ካካችንን ልንጠርግበት ነው የሚገባው እጅግ ጸያፍ ነው አላህ ፍሪዛም ጎረምሳ ጫማ ያጠለቀ ነው የዋብያው አላህ እንዲሁም ደግሞ ሴቶች ራቁታቸውን እንደንሰሳ ጡታቸው እንዲተነክቶ መገዛት አለባቸው የሚል መጽሐፍ ነው ይሄ ስድብ ነው አሳፋሪ አሸማቃቂ ነው ይላል ያፍሩበታል ይሸማቀቁበታል ይላል እኛ ያልነውን ማለት ነው ያፍሩበታል ይሸማቀቁበታል በተመሳሳይ ዋብያው ደግሞ ሐባሹ ምን ይለዋል መሰላችሁ የናንተ ሐዲስ ውስጥ ደግሞ ሴት አህያ ካየ የናንተ ሐዲስ ሰብሳቢዎች የናንተ ኪታቦችን እንትን ያሏችሁ ብልታቸው እንደዚህ ይነሳል የሚል ተቀምጧል አህያ ወሲብ ስለማድረግ ተቀምጧል አህያ ወሲብ ስለማድረግ የሐባሽ ውስጥ ደግሞ ተቀምጧል ይለናል ዋብያው ይሄ እንዴት ነው ማሸማቀቀው ቅዱስ ያላችኋቸው መሪዎቻችሁ አህያ ወሲብ ስለማድረግ በሐዲሳቶቻችሁ አስቀምጠውላችኋል አዳምጡት ሼኮት ሐምዛን ይተመኑ ካን ሐሬ አርጌ ሜሻ ይሳ ካፈቴ nama qaambachiisa qabaqaatul kubra meeshaa isaa dhaabee akkanatti jarana lubbuu xiyyeef qabuu hin danda'u harrittii tanan na dura achi hiisaa jeen sanin as baas yoo sheekota keenya irraa Hamzaan sharmuutummaa waan akkanaa kana as baase wallaan isaaf hin qodha ani immoo sheekotaan warra Hamzaan kitaabni isaadhaa qiidaa mu'tazilaa akka taate hubadhaadhan jaa sheekota warra Hamzaachiniin as baas ka harree qaabatee meeshaa ta'as لما با شيخ إساني انتنا حدرا غيست
intalas yaame qaama isaa huccuurraa yaafatee qabiyyee meeshaati jetana siini qubsitii jeen lala akkasi qubsituutiin qubsine sheekota warra Hamzaa ragaas kennafa jettan asin kennu ammas sheekota Hamzaadhaa ka inni amma ragaa tafsiiraa dhiyeeffatu kana mana gumnaa jaaneen mana sharmuuxummaa namni sheekaa mana sharmuuxummaati maal kun wallahi kijibaa miti xabaqaatul kubraa tartiibaan lallafa kaayafan jiba dabbale seeqati ulamaa'i teenya irratti afaan dhadheerattee taanaan sheekotati irraa qaraatee fi kitaaba sheekicha ammati naa himtuu kana wallahi ka harrichatti harrittitti lana osoo harreen ta'in akka dubartiitti iqaamaa harree irraa satti tarate nama harrittiin namarraa iqaamaa irraa sattaratu maal jettaniin sheeka ta'e harrittiiti jennaa waarreet itti bareedite silaa iqaamaa kana itti uwwisuu qaban dubartiidha jennaan harrittiitti uwwifate tantanii qabaat kunis addaa ta'e ragaadhaan fidaaf ባላዱማ ሼኮታ ማወራ ሐምዛን የፈተወራ ራጋን ቢዳቢ ሼኮታ ከነርቲ መስራቶቻቸው እጅግ አስነዋሪ የሆኑ ጸያፍ አሸማቃቂ አሳፋሪ የሆኑ ታሪኮችን እንደያዙ ተረዳችሁ አይደለ? ሐባሹም ዋብያውን ይላል፣ ዋብያውም ሐባሹን ይላል። እኛ ሁለቱንም አንብበን ሁለቱም አሳፋሪ እንደሆኑ እንፈርዳለን። እኛ መጽሐፍቶቻቸውን ስናነብ ሰደባችሁን ይላሉ። ዋብያው ሐባሹን እናንተ ናችሁ ያሰደባችሁን ይላል። ሐባሹ ደግሞ እናንተ ናችሁ ያሰደባችሁን ይላል። ሁለቱም መጽሐፍ ጠቅሰው እጅግ ነውር የሆኑትን አንዱ አንዱን ይጠቅሳል ማለት ነው። እኛ ሁለቱንም እንጠቅሳለን። አዎ አስነዋሪ አጸያፊ ነገሮች በመጽሐፍቶቻችሁ ውስጥ ተቀምጠዋል።